Kad je to bilo pre nekih 2 meseca sam pričao u onom videu neka moja osnovna pravila za prihranu ječma i onda sam još govorio da kao i za ljude i za ječam i za sve kulture treba 3 obroka da bi mogli normalno da funkcionišu. Prvi obrok sam rekao kao to je ono kod pripreme parcele za setvu, tu neko đubrivo baciti, pa u rano proleće, februar, tamo negde, početak marta, prihrana azotnim đubrivima i posle još, već kad krene vlatanje i pre klasanja, da ide nešto, neki fungicid protiv bolesti i još neka prihrana preko lista. Međutim, na moju sreću desila se jedna situacija, vremenski uslovi su počeli da budu sve bolji i bolji za ječam, da ne kažem idealni u jednom trenutku, znači kiša i temperatura sve veće i veće, kiša toplo i ječam je stvarno krenuo onako žestoko. Evo vidite iza mene, danas je, kao što ste vidjeli na početku, 1. maj i stvarno je u dobroj kondiciji. Pokazat ću vam i neke scene. I ja sam odlučio da ne prskam s ničim. Znači nikakav fungicid, nikakva, ne daj Bože, prihrana preko lista, ništa, apsolutno. Nema večere za ječam, jede ceo dan, zahvaljujući ovim kišama i temperaturama, tako da za večeru ništa posebno, apsolutno mu neću ništa dati. Sad, verovatno bi mnogi rekli da je to velika greška. Moguće, postoji rizik, stvarno postoji rizik da nagrabusim zbog ovog, ali neka moja iskustva pokazuju da ovo uopšte nije loša ideja. S jedne strane uštedim na troškovima, uštedim nekih 50 evra ili možda čak i po jutru, a 80 evra po hektaru što se tiče te hemikalije, i uštedim naravno svoj rad, neki gorivo i svašta šta se tu već troši. Tako da, s jedne strane tu je ušteda, s druge strane stvarno sam imao više sezone kad nisam čim prskao, nije ovo prvi put da ne prskam s ničim. Rekord koji imam, koliko imam rekord, nekih 7 tona po hektaru, otprilike, ne znam tačno, otprilike 7 tona po hektaru. Te godine nisam prskao apsolutno nikakvim fungicidima i to se sećam, to je bila 2021. godina. Tako da, ova godina nadam se da će opet biti takva. Sad da će biti rekord, neće, ne znam, to ćemo još vidjeti, a svakako će biti solidan prinos, iznad prosječan prinos, ovako kako izgleda trenutno, tako stoji da će biti iznad prosječan prinos, tako da bolesti opet ne vidim nikakve. Mislim, treba prskati kad ima bolesti ili kad ima neke naznake da će biti, ali ja ne vidim ništa od toga, tako da ajde da vam pokažem par scena kako izgleda. parcela koju tu pokazujem, ovo je dvoredi
ozimi stočni ječam Bingo, ranija sorta. Samo što tu smo malo pomešali, ostalo je još od onog Etincela, pa tu i tamo ima, vidi se i šestoredi ječam, to nemojte da vas buni, inače dvoredi ječam je u pitanju. Ovo je orano i još treba da napomenem da je ovdje ima stajnjaka, tako da to je još plus dodatno onako zašto ovako bolje izgleda nego ostale parcele, a pokazat ću i ostale. Ali definitivno ono, zadovoljan sam, kažem orano je, a kad je orano onda hoće onako nejednako da ide, ima tu malo nejednakosti, ali kao što vidite nije strašno, prilično je to jednako. Na početku je krenulo onako, ovdje je krenuo, tamo nije, vidjeli se veće razlike, ali to se sad izjednačava. I faza u kojoj se nalazi možda je malo, šta je znam, a to je to otprilike, taman druga polovina juna da stigne do žetve, možda polovina juna, nije to tako ranije, najbolje onako ko prošle godine, početkom juna je već bila žetva, to odmah se vidi da to neće biti zglavno. Visina mi je negde skoro do kukama, da kažu da pišu u opisu ovog ječma da je nešto višlji, da treba regulator rasta. To tek neću da prskam zato što je to prilično skupo. Prošle godine sam prskao i skupo je, a i sad je već kasno da se prska s tim i da hoću. Tako da ovo je sve ok, nema tu ništa posebno, idemo dalje na sljedeću parcelu. Evo ga druga njiva koja mi je nekako najudaljenija pa retko obilazim, ali nema tu problema i nisam morao nešto da izlazim. Dobro izgleda isto, u stvari ne isto, nego ovo je Axereal Etincel, šestoredi ječam. Ovo je orano, kukuruz je bio prošle godine, zaorano je i pa đubrivo ono 100 kg NPK pre setve i 100 kg ureje tokom, kako se zove, tu kad je krenulo bokorenje. Tako da solidni izgled, nema problema s obzirom da je orano, dosta je izjednačeno, nema velike razlike u razvoju. Tu na par mjesta vidite još nije isklasao, ali inače prilično je ravno. To sam zadovoljan, aj samo malo da uđemo tu sa strane da vidimo kako je tamo prema sredini. Evo ušao sam tu od puta nekih 30-40 metara. Evo meni je do kuka. Solidno izgleda, nije ni previsok, nije ni nizak. Dobar prinos se obećava i ono što sam teo da vidim tu gdje je već isklasao, kako dole izgleda, da li je potpaljen ili dokle je osušen, ali to je sve u solidnom stanju. Znači evo gledajte lišća, možda tu i tamo ima neke sitnice, ali je to tako sitno da je ono zanemarljivo stvarno. Tako da ni ovdje po nekom mom iskustvu nije bilo potrebe ništa da se dira i tako sam i uradio. Ništa, idemo dalje sljedeću njivu. I evo me kod treće njive, ovo mi je najveća parcela i ovo mi je tu gdje je najkvalitetnije zemljište. Ovdje sam imam rekord i sa kukuruzom i sa suncokretom. Sa ječmom nemam baš neke dobre rezultate i nažalost i ove godine izgleda da neće tu biti najbolji rezultat. Ovdje na početku ok, visoki, ali vidite tamo kako ulazimo, mislim ne ulazimo nego kako se udaljava od puta, sve niži ječam. Nemam neko objašnjenje, ovo je tanjirano, trebalo bi da je mnogo izjednačenije, ali nije. Na nekim mjestima, evo kao što vidite, tamo imao izrazite, napredovao, pa onda prazno. Tako da pojma nemam zašto su ovako velike razlike. Nešto je ređe sejeno, ali seme je isto. Axereal Etincel, cijela parcela, tu smo počeli, znači tu se sigurno nije mešao s ničim. Ok, slabije đubreno,
to što sam pokazivao i prethodnim videima ovdje nešto malo ispod đubriva, manje od 100 kila po jutru ili nekih 140 kila po hektaru sam bacio azotna đubriva krajem februara, tako da je to malo, ali ovdje sam išao i preko lista, još jedno, baš zbog toga još jedno prihranu preko lista. Ovo je jedina parcela na kojoj sam to radio, ali za sad ne pokazuje da će mi ovdje biti najbolji ječam. Nije ni ovdje loš, da se razumemo, ali na nekim mjestima je baš nizak. Ajmo sad tu da uđem tamo prema sredini pa da probam nešto, neki kadar malo bliže da snimim. Evo, ušao sam nekih nepuni 100 metara, 80-90 metara unutra i malo od ivici, evo, do kolena mi je, ali još nije počeo da klasa, ali ok, tu gdje je počeo da klasa malo je višli, pa ništa, nadam se da će se izjednačiti. Ali kažem, ova parcela je, kažem, imam rekorde kvalitetne zemljište, ali sa ječom nešto baš i, verovatno ima nešto da koje zemljište zašto je dobro. Ovo izgleda za ječam nije baš najbolje zemljište, ali morao sam sad već ječam da radim, tako je naišao plodored, tako da ništa, to je to. Kiše ima dosta vlage, lepa je temperatura, sad preko 20 stepeni, tako da možda će još biti nešto od ovog, nešto ozbiljnije. Ništa, idemo dalje na sljedeću parcelu. Evo ga, četvrta njiva, četvrta, je tako? Ja mislim da je četvrta. Evo, ovo je onako kako ja zamišljam. Znači, tanjirano je i to se i vidi po, vidite kako je sve jednako. Nema ovo da je negdje kasni ječam ili da je negdje požurio, stepenica, nizbrdica, ono sve je ravno. Jedino evo tu u razoru malo udubljenja, ali super je to sve što se toga tiče. Ovdje je, šta ja znam, đubrenje je onako, ja mislim, najbolje uspjelo. Najbolje sam pogodio. I ok, ajde, pre setve to, naravno, pre tanjiranja sam bacio 100 kg NPK i posle 100 kg u februaru je bilo baš blato. Ako se sećate onaj video gdje sam tu kad sam išao bacao đubrivo, već onako krenulo blato. Znači na blato sam bacio đubrivo i dobro se to pokazalo, zasad se dobro pokazuje. Tako da evo vidite, nema nigde tragova da sam prskao sad skoro, znači ne ulazim ja u ovo. Nema tu, evo, izdiže da pogledamo šta tu da prska. Znači, kažem, ok, postoji rizik da se posle pojavi nešto, ali ja kažem da ja nikad nisam vidio neke velike probleme sa bolestima. Nije da nisam prskao sam kad mi je bilo sumnjivo, ali sad sam odlučio da to ne radim. Tako da, jedino što sam trebao je da tu vidimo, da izmerimo zemljište, kakva je vlaga i temperatura, da vidimo baš, pošto ova nije baš neko kvalitetna zemljište, ovdje malo je peskovito, tako da me interesuje, ali bilo je puno kiše, evo vidite, komšina njiva, bilo je baš puno kiša, ajde vidimo kolika je vlaga i temperatura. Evo sad sam malo dublje zabo na nekih 6 cm. Da vidimo šta će sad za vlagu pokazati. 54%, to je realno. 54% i 17 stepeni, 16 stepeni, evo 16,1 je vlaga, temperatura. Tako da to su 15, ajde smanjuje se. To su idealni uslovi, nema tu šta. Tako da, ajde idemo još zadnju njivu da vidimo. I evo moja zadnja njiva. Najmanja od jednog lanca. Sad, da li su ovo srne skrljale ili je već krenuo da lega, ne znam. Biće da su srne, pošto pa onda bi na više mjesta legao da je do ječma. Ono što treba znati za ovu njivu, ovo mi je najnekvalitetnija njiva. Što se tiče zemljišta, tu mi je prinos uvijek najgori. Tako da i prošle godine sa suncokretom tu mi je bilo najslabiji i pretprošle je bio ječam isto. Znači ječam, suncokret pa opet ječam. Kukuruz je katastrofa ovdje kada posejem.
ali ovo mi sad izgleda dobro. Ovdje smo najgušće posejali, ovaj zadnje parcele koji smo sejali i tu smo navrnuli malo jače, preko 170 kila po hektaru, znači 180 kila po hektaru smo posejali ječma i nije to izgleda loša ideja bila. Tako da ajmo, jedan generalni zaključak je da, znači to je glavna rečenica, glavna tema ovdje u ovom videu, da ne prskam s ničim, nikakvim fungicidima i kažem ne daj Bože još prihranom preko lista, pošto evo vidite, ipak će biti da je ovo zbog, ne može, pa lego je ječam samo od sebe, nisu srne to pogazile, tako da ničim ne prskam. Razlike između oranog i tanjiranog za sad ne vidim. Vidjet ćemo u žetvi ako bude neke razlike da se primeti. Šta još mogu da kažem, isto između dve vrste ječma sam sejao, Bingo i Axereal Etincel, ni tu ne vidim nešto da je bolji, da je slabiji. Ovaj Axereal je kasniji još, a pa evo i kasniji, isto je već u kasnom klasanju. Tako da, kad ima kišu, onda je lako biti pametan, jel tako? Tako da, ali svakako, ispratit ćemo ovo, znači glavnu stvar da ispratimo kakav je prinos ječma i kakvi su rezultati kada ne prskamo s nikakvim fungicidima. Vidimo se, pozdrav!